السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا على خير يا أرحم الراحمين. نكمل اليوم درسنا الفعل المجرد في التصريف. We will continue in our lesson الفعل المجرد. We talk about ألف، الفعل الثلاثي triple letters، الفعل الثلاثي triple verb، three origin letters. We have 6 patterns for them. فتح يفتح، نصر ينصر، ضرب يضرب، كرم يكرم، فرح يفرح، حسب يحسب. Today we will talk about الرباعي المجرد. رباعي مجرد also verb from 4 letters, all of them origin letter، كلها أصلية. We just have one pattern for that. All of them فعلل يفعلل or برهن يبرهن. All of them برهن يبرهن، طمأن يطمئن. الفعل الرباعي له وزن واحد. It has just one balance. Yes. بسم الله. Bismillah, assalamu alaikum. وعليكم السلام. Today, the student Farida Spanish can't stay here. I have to tell you. Bueno, Bismillah. Hoy continuaremos con la clase de gramática. Antes vimos que había verbos que tenían 3 palabras nada más, se conformaban de 3 letras. Por ejemplo, fataha tiene 3 letras, qara'a tiene 3 letras, masaha 3 letras. Bueno, este tipo de verbos que contienen 3 letras hay 6 patrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero el que veremos hoy es uno de 4 letras que solo tiene un patrón, o sea, una característica. En este caso tenemos barhana, que se transforma en yubarhinu. Y el grupo de la ba corresponde a estos verbos de 4 letras que solo tendrán un patrón y se llaman fel urbae. Que significa eso, como verbo de 4. Y lo único que cambiará va a ser solo una cosa. Como dice abajo, wasnun wahad. Wasnun wahad significa balance 1. O sea que para balancear eso va a ser solo una cosa la que va a cambiar. Tafadali. Ассаляму алейкум. وعليكم السلام. Бисмилля. На прошлом уроке мы начали изучать тему аль-фи'люль муджаррад. Муджаррад абстрактный дает переводчик, обычный перевод, но имеется в виду голый, то есть у него в коренных букв только 3, и у него нет в корне добавочных букв. Например, если 3 коренные буквы, они образуются по 6 формам. То есть, например, это фатаха яфтаху, насара янсуру, дараба ядрибу, карума якруму, фариха яфраху, хасиба яхсибу. Эти формы на прошлом уроке прошли. Это 3-буквенные глаголы. И есть следующая группа глаголов, 4-буквенные. Это, например, бархана.
бархана, мы видим, что здесь 4 коренные буквы. И здесь используется следующая форма в настоящем времени юбархину. Юбархину в настоящее время образуется по этой форме. Yes. Yes. Now, الفعل الرباعي. The verb has 4 letters, all of them حروف أصلية, origin letter. We just have one pattern. يبرهن. برهن يبرهن prove. يبرهن prove. طمأن يطمئن. يطمئن reassure. دحرج يدحرج rule. ruling. زلزل يزلزل from الزلزال earthquake. shaking. قلقل يقلقل. There is some confusion with something. قلقل يقلقل restless. It's movement. يطمئن reassure. يدحرج rule. يزلزل shake from الزلزال earthquake. يقلقل restless. Now all of them يبرهن, يطمئن, يدحرج, يزلزل, يقلقل. طمأن 4 letters. All of them origin letter. We cannot delete any letter of them. طمأن. هو طمأن. Also with هو, he. هو طمأن. In the present يطمئن. ضمة فتحة سكون كسرة ضمة. ضمة فتحة سكون كسرة ضمة. All of them like this. We just one pattern. يبرهن يفعلل with the التصريف. Just this is just yes. شكرا. بسم الله. So, Sheikh, the only word, what is the only pattern who change? It's Yes, just we here with 3 letters, we have 6 patterns. But in 4 letters, we just have one pattern. Yes, shukran. Bismillah. Entonces, bueno, en este grupo que originalmente, porque siempre nos referimos al origen, son 4 letras. Entonces, por ejemplo, el verbo barhana o tam'ana son de 4 letras, nada más. Pero 4 letras originales. Después, cuando se cambia eso en la palabra que está al costado, puede haber una letra más también, pero sí o sí van a estar presentes las originales. Como es el ejemplo de, sí, tamana, por ejemplo, la ta va a estar, la mim va a estar, la alif va a estar y la nun va a estar. ¿Por qué? Porque se está colocando el origen y luego solo una transformación. En este caso, sí, barhana y yubarhinu. Barhana sería como probar. Y yubarhinu is the Proof. Proof, yes. Yeah. Entonces, sí, como prueba. Entonces, yarhana sería el verbo como de probar y yubarhinu, prueba. Después, ta'amana sería como asegurar y yutaminu es como seguro. Dahraja va a ser como reglamentar, por así decirlo, sería la parte del verbo, y yudahriju va a ser como reglas, ¿no? Los sustantivos. Después, zalzala va a ser como chequear, y yuzalzilu sería como chequeo.
Y luego, por último, que está, voy a fijarme bien, pero cálcala, entiendo que sería como, como ser inquieto, y yucalquilú sería como, sí, inquietud. Bueno, aproximadamente eso sería todo. Tafadhal. Бисмилля. И четырехбуквенные глаголы у нас образуются только по следующей форме. Бархана и юбархину. Если трехбуквенные глаголы имели 6 форм, как было дано выше, то четырехбуквенные могут быть в настоящем времени образованы только по этой форме. Юбархину. Бархана переводится как доказывать. Он доказал. Том ана. Это у нас успокаивать или уверять в чем-то. Дахраджа – это у нас управлять, еще катить тоже может быть. Зальзаля – как землетрясение, сотрясать. И коль-коля – это как движение своего рода. Есть вот правило коль-коля в таджвиде, то есть такого рода перевод. Вот. Yes. Thank you. This is our lesson for الفعل المجرد, abstract verb. Now we have الفعل المزيد. الفعل المزيد we have extra letters in the word. الفعل المجرد, all the letter they are origin letter. Here we have extra letter in it. الفعل المزيد. المزيد أزاد يزيد increase or added something to something. The verb added, add. Now also we have ثلاثي and رباعي. الثلاثي tripartite. الرباعي quadrilateral. الثلاثي from 3 letters, الرباعي from 4 letters. Now ثلاثي مزيد بحرف with 1 plus 1 letter. ثلاثي 3 letters plus 1 letter زائد حرف واحد. We have 3 origin letter and plus 1 extra letter. This extra letter الهمزة or الألف or التضعيف الشدة. الهمزة الألف التضعيف. The 3 verb from 3 origin letters plus ألف همزة or ألف or الشدة. This is مزيد بحرف. Just 1 letter we added to the origin letter. Maybe. Okay. Yes. الثلاثي with 1 letter extra. This extra letter الهمزة or الألف or التضعيف. التضعيف double the letter, that mean الشدة. We have verb قادم in the infinitive in المصدر قاف دال ميم. We have ألف here extra همزة أقدم. أقدم. We have قاف
قاف, دال, دال, ميم, ميم. We have here الهمزة extra letter. أقدم, its balance, ميزانها, its balance أفعل, أفعل, أقدم, أفعل. Yes. Shukran. Bueno, bismillah. Entonces, ahora veremos otra lección que se llama al-fel, o sea, los verbos nuevamente, al-mafidu. Al-mafidu es como incrementados. Entonces, originalmente, en este caso tenemos un grupo que se llama thulathi, que son los verbos de 3 letras, pero que se le incrementa una letra o 2 letras, eso lo veremos después. Pero está dividido este grupo de verbos que se incrementan en uno que se llama thulathi y en otro que es, ¿cómo se llama? Bueno, que va con 4 letras originales. Entonces, en el caso de thulathi, el grupo 1, el wahad, el que dice 1, dice Mafidun, Mafidun bi harfi. Mafidun sería como Mafidun is like 5, right? مزيد. Mazidun. Yes. Increase with 1 letter. Ok, shukran. Entonces, incrementa en una letra. Bien, al principio tenemos que uno de esos ejemplos es al-hamsatu. Al-hamsatu. ¿Qué significa esto? Que las palabras que originalmente tenían 3 letras, si uno le agrega al-hamsa, van a ser 4 letras. Entonces, una posibilidad de este incremento de solo una va a ser la letra hamsa, que acá aparece como el ejemplo de kadama, nos queda akdama, con una hamsa. En el segundo ejemplo de una letra que se utiliza para sumar es la alif, al-alif, o sea, la A, donde, por ejemplo, tenemos kataba y luego tenemos kataba, perdón, kitabu y kataba, donde tenemos la alif como un incremento. Y en el último ejemplo tenemos al-tadifu. El tadifu. Tadifu significa duplicar, entonces a lo que se refiere es a la shadda, que la shadda cuando se coloca sobre una letra se duplica. Entonces eso hace que una palabra como kadama va a ser kadama, con doble dal, kadama. Entonces, los 3 ejemplos de letras que se suman son al-hamza, alif y la shadda. Y bueno, y en el balance, si tenemos el primer ejemplo, kadama, luego tenemos akdama, y el balance va a ser af'ala. Sheikh, what's the meaning of the word afdama y akdama? أقدم على العمل or أقدم began to work something. أقدم. Ok, shukran. Entonces, akdama es como comenzar. Tafadhal. Окей. И сейчас мы переходим к следующей теме. Аль-фи'люль мазид. Мазид язид добавлять, то есть глаголы, к которым добавляются буквы. И тем самым мы получаем разные породы глаголов, которые несут свои оттенки смысловые. Есть у нас саляфия, это 3-буквенные глаголы, и арбаия, по-моему, да, и 4-буквенные глаголы, и они образуются и добавляются в корне другие буквы. Мазид, например, в первой группе 3-буквенных глаголов саляфи, мазидун бихарфи, добавляется 1 буковка.
Может, во второй группе мазидуль биль харфейни добавляются 2 буквы, появляются 2 добавочные буквы. И третья группа мазиду биталятель ахруфи добавляются аж 3 добавочные буквы. В первой группе аль-мазидуль биль харфи, где добавляется 1 буковка в корне, например, есть аль-хамзату, добавляется хамза, например, кадама, добавляем акдама, и образуется по формуле афгаля. Это глагол у нас 4-й породы. Если кадама это у нас приходить, то акдама это уже начинать, как больше как начинать какое-то действие, акдама. Приступать, больше в таком смысле, скорее всего. Есть у нас следующее аль-алифу, алиф добавляется, например, катаба было, он писал, катаба, мы добавили алиф, и образуется по формуле фа'аля. И третья группа слов тадрифу, то есть тадрифу это удвоение, то есть мы его видим в виде шады, когда одна и та же буква удваивается, вторая коренная, например, кадама получается, то есть 2 д, если раскладывать, то это 2 буковки д, и образуется по формуле фа'аля, и это глагол у нас 2-й породы. Когда удвоение идет вторую коренную букву. Yes. قدم أقدم أفعل كتب كاتب. كاتب فعل. Here we must be careful because we talk about verb الفعل, not about noun. We have كاتب. كاتب, a writer. Also like فاعل with كسرة, فاعل. This became noun, كاتب or قارئ, reader, كاتب, author or writer. Like eater, آكل, لاعب, player. All these with the noun became اسم فاعل. فاعل, I would say فعل وفاعل ومفعول به. الفاعل we talk about noun, but here we talk about verb. كاتب. كتب يكتب, write, wrote. كاتب like أنا كاتبته. Examples, you write to me and I write to you. We call this verb كاتب. I write to you like that. Or هو كاتبه. He write to him or to her. كاتب, not كاتب. كاتب with كسرة became noun. فاعل. Here فاعل. We have عمل مشترك. Participate work between two person or more than 2 person. كاتبه. كاتب. أنا كاتبت. أنت كاتبت. هي كاتبت. And so. كاتب. We must be careful with it. This is verb, not noun. كاتب, فاعل, noun. Here فاعل, verb. Yes. Shukran, Sheikh. And in the previous examples, we read verbs too, not nouns. This verb, not noun, yes. كاتب. A noun, كاتب with كسرة. Here كاتب, فعل. Yes. Ok, shukran. Bismillah, entonces, aquí tenemos en el ejemplo de la alif, tenemos, kitab y kataba. Kataba, acá se le está agregando la alif, entonces van a ser 4 letras, y el balance va a ser ese, respetar todas las letras originales, que son la kaf, la ta y la ba, pero se le va a agregar esta. Entonces, en el caso de kataba, en todos los casos, o sea que en los casos anteriores no eran sustantivos
cuando se transformaban, sino que eran otras formas de decir el verbo, así que disculpas por eso. En este caso también, como hay que referenciarse del título. El título es al-fel, que significan los verbos. Entonces, en este ejemplo, kataba va a ser escribió. En cambio, si uno tendría katibu, katibu sería escritor. Ahí ya se convierte en un sustantivo, escritor o autor. Pero en el caso que estamos viendo, todos los ejemplos se pueden confundir con sustantivos, pero siempre van a ser verbos, porque la elección es de verbos, como lo que vimos antes, también eran verbos la columna que se transformaba. Por lo tanto, va a ser kataba en pasado. Por ejemplo, si yo digo Ana kataba, es como yo te escribí. O, sí, Ana kataba va a ser yo te escribí, o tú me escribiste en el caso de Anta, etc. Así que todos estos van a ser verbos con unas transformaciones, pero no se tienen que confundir con sustantivos. Tafadali. Thank you. Здесь нужно обращать внимание, что вот катаба – это у нас глагол. Если бы образуется по формуле фааля. Катаба, то есть писать кому-либо, я пишу кому-либо. Здесь именно действие происходит между несколькими объектами, кому-либо. А если бы было катиба, то это был бы уже писатель, это было бы уже существительное, а не глагол. Фа'иля, то по этой формуле фа'иль образуется именно существительное. А если фа'аль, образуется глагол, и глагол третьей породы, что значит в данном случае катаба писать кому-либо. Он пишет кому-либо, я пишу кому-либо. Не просто yes. Yes. Like when the verb has shadda like this, قدم or كتب or علم, the meaning someone to urge the other to do this thing. Here قدم like present someone or introduce someone to the other people. عرف or قدم or كتب. I tried for him to write. كتبه. أنا كتبته. I make him to write. أنا قدمته. I present him. Like this. عرف. I introduce him. Or هو عرف. Like that. When the verb has shadda, there is something like another person tell the other to do this verb. كتب. Like المعلم, the teacher. كتب طلابه. He told his student to write. Must to write. Yes. Shukran. Bismillah. Entonces, en el caso de la shadda, que tiene que ver con ya la tercera posibilidad, la shadda lo que va a hacer en el verbo es introducir, o que significa que otra persona le dice a otra qué es lo que tiene que hacer, más allá del verbo, más allá de la acción que haga, ya sea, no sé, correr, estudiar, más allá del verbo, el significado de la shadda en ese verbo significa que alguien le está diciendo a la otra persona que haga tal cosa, que estudie. Por ejemplo, Kadaba al-Tulabu sería, por ejemplo, una profesora que le dice que haga el estudio. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que no le está haciendo el estudiante, sino que hay otra persona? Es porque en el verbo va a haber una shadda. Entonces,
En este caso, ese es el significado de la shadda, que duplica, y puede ser, por ejemplo, presentar a una persona a otras personas, etc. Siempre hay un tercero que está haciendo que esa acción sea realizada. Ese va a ser el significado de la shadda. Y en este caso, qaddama sería como, sí, como presentar, introducir a que el otro haga otra cosa. Tafadhali. Thank you. И قدم, где мы видим тадгиф, удвоение. Кадама. Кадама это представлять, знакомить, а каддама он представил его, то есть на кого-то какое-то действие было оказано. Каддама. В этом смысле образуется по формуле фа'аля, удвоение. Когда, как, например, эта информация была учителем предоставлена ученикам. Ну, то есть что-то было, на что-то было оказано какое-то действие. Yes. Thank you. Now, مزيد بحرفين. We have 3 original letters plus 2 letters. 2 letters extra. مزيد بحرفين. We have الهمزة والتاء. الهمزة والتاء عرف يعرف know knew عرف اعترف 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 confessed اعترف confessed or confess confessed اعترف. Its pattern افتعل. We have الهمزة in the beginning and التاء after عين الفعل, between عين الفعل, between فاء الفعل وعين الفعل, فاء الفعل وعين الفعل, between them التاء. اعترف افتعل. اعترف confess. We didn't talk about الهمزة والنون. We have the first الهمزة والنون. الهمزة والنون. كسر يكسر, broke broke, كسر الزجاج, broke the glass, كسر. انكسر broken, انكسر الزجاج, the glass broken, انكسر. Its pattern انفعل. We have in the beginning ألف ونون, الهمزة والنون. انكسر. Its pattern انفعل. انشرح. انكتب. Like this. عرف, اعترف, اشتغل, استعمل, also like this. اعترف confess, its pattern افتعل. Yes. Shukran. Mira, entonces, ahora dentro también del grupo de Thulafi, o sea, de 3 letras, el segundo vamos a tener Masidun. Masidun es agregar, como dice el título, verbos que se agregan para letras. Entonces, Masidun es, se agregan biharfeini. Biharfeini es como que se agregan 2 letras en este caso. Entonces, el primer ejemplo de 2 letras que se pueden agregar a un verbo son la al-hamzatu wa nun. Al-hamzatu wa nun, o sea, la hamza y la nun. Que bueno, acá se ve como alif, pero habría una hamza. Entonces, el primero es kasara.
que significa rompió. El verbo se rompió, ¿no? Entonces, si se le agrega estas dos letras, nos va a quedar ankasara. Ankasara va a ser como también se rompió o se ha roto. En este caso sí, también porque está en pasado, pero es como se rompió o se ha roto. Se está hablando de lo mismo, pero se le agregan estas dos letras, la hamzatu y la nun. Nos va a quedar entonces de 5 letras. Y el balance, si lo vemos en la palabra fel, que es verbo, va a ser anfala, anfala. Ese es uno de los patrones posibles, que se agreguen la hamza y la nun. Después tenemos otro ejemplo, que es al hamzatu wa ta, o sea, la hamza y la ta. El ejemplo que sigue es arafa, arafa, que es saber, o sea, saber, de tener conocimiento, saber algo, y transformado nos quedaría atarafa, atarafa. Entonces se mantienen la ain, la ra y la fa, pero se le agregan la hamza y la ta, que en este caso en la hamza y la nun van juntas, pero la hamza y la ta van separadas por la primera letra original. Y va a quedar saber es la palabra, y en el caso de atarafa va a ser como confesar. Confesor. Тафадали. Thank you. Следующая у нас группа слов «Мазидуль биль харфейни», там, где добавляются по две буквы. И первое – это добавляется хамзатуль ван нун, где добавляется хамза и буква нун. Например, в слове «касара» он разбил. Когда мы добавляем хамзу и букву нун, получается «инкасара», образуется по формуле «инфааля». В том значении, что кесара он разбил стакан, а инкесара вот стакан как будто бы сам разбился. Если мы не хотим указать, что кто-то что-то натворил, мы говорим, вот он сам разбился, дверь сама по себе захлопнулась, да? Вот в таком смысле, чтобы для того, чтобы не указывать на того человека, который это сделал. Он сам по себе, то есть пассивная форма своего рода. Кесара инкесара разбился. Или следующее аль-хамзатуль ваттау, где добавляется хамза и первое, и после первой коренной буквы добавляется та. Например, арафа он знал. И если мы добавим две буквы тарафа, то получим он узнал. Здесь просто знал, а тут узнал своего рода, вот, и образуется по формуле ифтааля. Это у нас глагол 8 породы, а кесара им кесара это 7 порода. Yes. Now, al-hamzatu wat-tad'ifu. We have hamza and ash-shadda. Hamura. Hamura, safura, khadura, sauda. When we talk about the color, became red, became yellow, became white, became black. Hamura, safura, khadura, bayuda. We have al-hamzatu wat-tad'if. Ihmarra. مثلا احمر وجهه من الخجل. His face became reddish because he خجل, shame. احمر. اصفر. His face became yellow from the because he ill person, مريض. اصفر وجهه. His face became like yellow. Now, here we talk about adjective. More of them about adjective, especially the color and some adjective. Hamura, ihmarra. Its pattern, if'alla.
we have al-hamza and ra shadda here, lam shadda. If'alla, ihmarra, isfarra, ibyadda, iswadda. All these 4 color. Al-hamzatu wat-tad'ifu. Yes. Shukran. Entonces, acá el otro grupo es al-hamzatu wa tadifu. O sea, se compone de 2 letras que son al-hamza y tadifu es la shadda. En el caso de hamura, hamura también es un verbo que se refiere, se volvió, pero es en referencia a los colores. Por ejemplo, no sé, la hoja se volvió amarilla. O, sí, su cara se volvió roja por tener vergüenza. O sea que hamura siempre va a ser se volvió, pero está relacionado con los colores. No es independiente de un verbo independiente de eso, sino que está conectado con hablar de los colores. Entonces, hamura, luego si lo pasamos, tiene dos letras, va a ser ahmarra. Sí, ahmarra. Va a sonar así y también va a tener que ver con esto. Por ejemplo, su cara se volvió ahmarraja, amarilla, por estar enfermo, por estar marida, o sea, enfermo. Y bueno, van a ser en referencia a lo mismo. Ahmarra y hamura, bueno, van a tener con esto, se volvió. Entonces, el balance va a ser afalla, que va a ser primero la hamza, o sea, la alif ahí, y la lam, en este caso, como es la última letra, va a tener una shadda. Tafadhal. Thank you. Следующая группа у нас аль-хамзату валь тадгифу. То есть добавляется хамза в начале слова и тадгифу, удвоение последней и третьей коренной буквы. Например, в слове хамура, краснеть, мы добавляем хамзу и удваиваем третью коренную, получается ихмарра. В том смысле, что он покраснел. Например, его лицо покраснело от смущения. Ихмарра образуется по формуле ифалля. Это глагол 9-й породы, в основном относится к цветам. То есть какой-то цвет, и на него какое-то действие оказывается. Что-то с ним происходит. Например, краснеть, покраснел. Покраснел. Yes. Yes. Now, التاء والألف. التاء والألف. قسم يقسم. Divide. قسم تقاسم. Or share. تقاسم. Each one take part from all. مثلا تقاسم. Participate or تشارك. Share. تقاسم. Its pattern تفاعل. تقاسم هو تقاسم أنا تقاسمت أنت تقاسمت أنت تقاسمتي هم تقاسموا and so we can form all the personal pronoun from this verb. Here we have ألف وتاء تقاسم its pattern تفاعل. التفاعل تفاعل react between also two things, two person or a group of persons. تقاسم. I share someone something. تقاسم. تفاعل. Its pattern تفاعل. تقاسم. تشارك. Participate. Also two person or a group of persons. تشارك. And so, yes. Shukran. Bismillah, entonces el siguiente ejemplo es al-ta wa alif.
O sea, una palabra, el verbo va a agregarse una ta y una alif, en ese orden. Entonces, el primero dice kasama y va a significar dividir. Y si lo transformamos y le agregamos la ta y la alif, va a ser takasama. Takasama, que va a significar compartir. Su origen es, bueno, estas tres letras, pero se le va a agregar la ta y la alif. Takasama. Significa compartir, por ejemplo, compartir con algo, alguien, o no sé, si se comparten una torta, lo que fuera. Y se puede conjugar en cualquier sujeto, o sea, él comparte, ellos comparten, yo comparto, bueno. Ese va a ser el significado y si lo balanceamos y lo vemos en la palabra del fel, el verbo, nos va a quedar tafala, tafala. Entonces ahí también van a aparecer que se le agregaron la ta y la alif. Tafadali. Следующая у нас группа таун. Добавляем та добавочная, валь-алифу и алиф после первой коренной буквы. Например, Ustad Раманат, касама is like divide. Yes? Yes. Касама делить, такасама поделить. То есть действие происходит, имеет такой смысл возвратный или взаимный, то есть происходит между группы людей, поделиться с кем-либо, например, и образуется по формуле тафя'аля. Yes. Now we have التاء والتضعيف, letter of ta and الشدة. Also قدم, تقدم. تقدم, continue walking to the إلى الأمام. تقدم became maybe the first one or in the beginning. قدم تقدم, or he present himself. Or تقدم إلى المسابقة, he went to the competition. تقدم, he go to a competition. Like this. قدم تقدم. Its pattern تفعل. We have التاء and الشدة. قدم تقدم تفعل. Yes. Shukran. So Sheikh, kadima is like introducing, right? Kadima, introducing. قدم introduce. تقدم he go to the Yes, to the competition. the beginning, yes. Shukran. Entonces, acá el último ejemplo de este grupo que se le agregan solo dos letras extra va a ser la ta al tau wa taddifu. O sea, la ta y la shadda. Entonces, la palabra, por ejemplo, kadima, que la vimos antes, que era como, sí, kadima, ya la vimos antes, pero en este caso, con estas dos letras va a cambiar el significado. ¿Por qué? Porque tenemos takaddama. Takaddama es como presentarse, en este caso a sí mismo, a la competencia. Por ejemplo, si va a ir a una competencia de natación, takaddama se presenta a él mismo. Entonces, kadimu antes era como comenzar, y en este caso takaddama va a tener que ver con presentarse a sí mismo en la competencia o ir a rendir, por ejemplo, y bueno, va a tener que ver con esto de hacerlo de una manera inicial. Así que kadimu y takaddama va a significar eso, y el equilibrio va a estar
en la palabra sería tafa'ala, tafa'ala, o sea, la ta primero y la shadda después. Tafadal. Thank you. Следующая группа слов у нас аттау, ваттадгифу. Первый у нас добавочный та в начале корня, и тадгифу удваивается вторая коренная буква. Например, в слове кадама представлять, представил, а тут получается такаддама, он представился. Да, больше такое пассивное или возвратное имеет значение и образуется по формуле тафа'аля. Представил, представился. Yes. Yes. Inshallah, we'll stop here today. After meet, we have Quran Kareem lesson. You can join us. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.